وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية على قناتكم لو فرونسي avec أيمن. في هذا الدرس سوف نتناول أفعال المجموعة الثانية، وقد سبق أن رأينا تصريف أفعال هذه المجموعة في الحاضر le présent، وفي الماضي المركب le passé composé، وفي الماضي الناقص l'imparfait، وفي المستقبل le futur. والآن سنتعرف على الأفعال الأكثر استعمالا والتي تنتمي إلى هذه المجموعة. Dans ce groupe, on trouve environ 300 verbes. وسنذكر منها الآن الأكثر استعمالا، ونبدأ finir. Finissant, le participe présent، بمعنى أنهى. Elle a fini ses études. أنهت دراساتها. الفعل الثاني choisir. Participe présent choisissant بمعنى اختار. Choisis la bonne direction. اختر الاتجاه الصحيح. Le verbe choisir ici est conjugué à l'impératif présent. Rougir, rougissant. احمر. Le ministre rougit devant le public. أي أن الوزير يحمر أمام الجمهور. Atterrir, atterrissant. حط فوق الأرض. L'avion a atterri sur la piste de l'aéroport. الطائرة حطت على مدرج المطار. Le verbe atterrir ici est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Avertir, avertissant, حذر. Nous l'avons averti du danger. حذرناه من الخطر. Fournir, fournissant. زود. L'école nous a fourni le matériel des arts plastiques. زودتنا المدرسة بأدوات الفنون التشكيلية. Abolir, abolissant. ألغى. On a aboli l'esclavage aux États-Unis en 1865. تم إلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1865. Nourrir, nourrissant. غذى. La petite fille nourrit les pigeons. الطفلة الصغيرة تغذي الحمام. Guérir, guérissant. تعافى. Le malade a guéri vite grâce aux soins des infirmières. المريض تعافى بسرعة بفضل علاجات الممرضات. Applaudir, applaudissant. صفق. J'ai applaudi très fort le spectacle. أي صفقت كثيرا للعرض. Grandir, grandissant. كبر. Cet enfant a grandi depuis cet été. هذا الطفل كبر منذ الصيف. Démolir, démolissant. حطم أو هدم. On démolit l'ancienne maison pour construire un immeuble. نحطم المنزل القديم لبناء عمارة. Obéir, obéissant. أطاع. Le chien obéit à son maître. الكلب يطيع صاحبه أو مدربه. Ralentir, ralentissant. أبطأ. Ralentissez au carrefour. خفضوا السرعة عند المدار. Le verbe ralentissez ici est conjugué à l'impératif présent. Salir, salissant. وسخ. Il a sali ses mains en jouant. أي وسخ يديه وهو يلعب. Gémir, gémissant. تألم أو يتألم أو يئن. Il
gémit de douleur أي يئن من الألم. définir définissant عرف أو حدد. Le Parlement européen a défini ses orientations politiques. البرلمان الأوروبي حدد توجهاته السياسية. bâtir bâtissant بنى. On a bâti un pont géant. ثم بناء قنطرة كبيرة. éclaircir éclaircissant وضح. Le ciel s'éclaircit après l'orage. أصبحت السماء صافية بعد العاصفة. mûrir mûrissant نضج. Les épis de blé mûrissent au début de l'été. سنابل الحبوب تنضج مع بداية الصيف. remplir remplissant ملأ. Le candidat remplit le formulaire أي المرشح يملأ الاستمارة. jaunir jaunissant صفر. À l'automne, les feuilles de cet arbre jaunissent. في الخريف تصفر أوراق هذه الشجرة. réfléchir réfléchissant فكر. Elle réfléchit toujours avant de répondre à la question. تفكر دائما قبل الإجابة عن الأسئلة. s'enrichir s'enrichissant اغتنى. Et s'est enrichi grâce au commerce. اغتنى بفضل التجارة. fleurir fleurissant أزهر. Les arbres ont fleuri la semaine dernière. أزهرت الأشجار في الأسبوع الماضي. rugir. Le participe présent rugissant بمعنى زأر. Le lion a rugi toute la nuit. الأسد زأر طيلة الليل. Rugi, c'est le verbe rugir conjugué au passé composé. Un autre verbe engloutir. Le participe présent engloutissant بمعنى ابتلع. Il a englouti ce délicieux morceau de gâteau. ابتلع هذه القطعة اللذيذة من الحلوى. Le verbe engloutir est conjugué dans cette phrase au passé composé. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.